ma solution. Azana ma solution belle pour passer un problème na yo. Formule à bitou maintenant on a changé. Mais formule à ma solution pour victoire à les faut changer. Pour ça la raison qu'on pète à mon lolo. Il y a victoire, il y a fina yo. Alléluia. Jésus. Maravo sanda ya boshi. Amen, amen, amen. Deus vos abençoa. Amen, amen. Mais uma vez, Deus seja louvado. Une fois de plus, que Dieu soit loué. Pela esta oportunidade. Pour cette opportunité. Que Ele nos concedeu. Qu'il nous a donné. Para nós entrar mais uma vez nas vossas casas. Pour nous permettre d'entrer une fois de plus dans vos maisons. Então, aproveita neste momento. Profite de ce moment. Partilha o vídeo. Tu peux déjà partager le vidéo. Partilha o vídeo neste momento. Tu peux partager le vidéo en ce moment. Convida os irmãos. Convide les frères. Para participar neste ensinamento. Pour participer à cet enseignement. Estamos a continuar com a série dos nossos ensinamentos. Nous sommes toujours en continuation avec nos enseignements. Estamos a falar sobre os acontecimentos. Nous sommes en train de parler sur les événements. Amen. Amen. Então partilha o link, partilha o vídeo. Tu peux déjà partager le link et le vidéo. E no grupo que você conhece. Dans le groupe que tu connais. Convida os amigos. Tu peux conviter aussi les amis. Amen. Amen. Papa Eduardo, Deus te abençoa, partilha o link. Papa Eduardo, que Dieu te bénisse. Tu peux déjà partager le link. Já estamos em direto. Nous sommes déjà en direct. Estamos a dar a continuação. Nous sommes en train de donner la continuation dos ensinamentos des enseignements que nós começamos já a tratar que já 3 semanas passadas. Que nous avons déjà commencé à trater depuis 3 semaines plus tard. Que está ligado com o livro de Daniel. Qui est lié avec le livre de Daniel. E ligado com o livro de Mateus 24. Lié avec le livre de Matthieu 24. Está ligado com o livro do Apocalipse. Et lié aussi au livre de Apocalypse. Estamos a tratar sobre os assuntos que têm a ver com os últimos tempos. Nous sommes en train de traiter avec les sujets qui parlent des fins du temps. Amen. Amen. E a vinda também de Jesus Cristo. Et la revenue de Jésus-Christ. Amen. Partilha o vídeo. Tu peux déjà partager le vidéo. Partilha o vídeo. Partage le vidéo. Partilha o vídeo, Deus vai se manifestar. Partage le vidéo et Dieu va se manifester. Amen, amen, amen. Amen. Mais uma vez, muito obrigado. Une fois de plus, merci beaucoup. Antes de tudo, nós vamos agradecer a Deus. Avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Dá graça a Deus. Rends grâce à Dieu. Que te permitiu para você estar mais uma vez ligado conosco. Il a permis que tu sois encore une fois de plus en connexion avec nous. Então, dá graça a Deus. Rends grâce à Dieu. Entrega este momento na mão do Senhor. Remets ce moment dans les mains du Seigneur. Peça a Deus para te ajudar. Demande que Dieu puisse t'aider. Para você entender o ensinamento desta tarde. Pour que tu comprennes l'enseignement de cet après-midi. Amen. Amen. Eterno Pai, mais uma vez seja glorificado, seja exaltado. Entregamos este momento nas suas mãos. Queremos falar a sua parte. Precisamos da sua ajuda e a sua orientação. Abençoa todos aqueles que estão neste momento conectados a ouvir o ensinamento desta tarde. Deixa que o Espírito Santo para abrir a mente deles, o Espírito Santo para se manifestar poderosamente na vida de cada um de nós que estamos neste momento conectados a ouvir a sua palavra.
neutralizamos todas as realidades que podem atrapalhar este encontro, que podem atrapalhar este ensinamento. Pedimos ajuda sua, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoa a tua disponibilidade. Que Dieu bénisse ta disponibilité. Aleluia. Amen. Quem está nos acompanhar, Celui qui est en train de nous suivre. amém. Amen. Desde 3 semanas atrás, Depuis 3 semaines après, plus tard, estamos a falar sobre os sinais do fim do tempo nous sommes en train de parler sur les signes du fin du temps e a volta de Jesus Cristo. et la revenue de Jésus-Christ. Amém. Amen. Explicamos várias coisas. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Aleluia. Amen. Por causa do tempo, Pour cause du temps, é só entrar nessa página, c'est juste entrer dans cette page vai encontrar os ensinamentos. et tu vas rencontrer les enseignements. Ou vai no YouTube, Oh, tu peux aller sur YouTube, escreve Patrick Ngoma, tu écris Patrick Ngoma, vai encontrar o nosso ensinamento também. tu vas rencontrer nos enseignements. Amém. Amen. Hoje, Aujourd'hui, vamos pegar uma outra parte do ensinamento. nous allons prendre une autre partie de l'enseignement. Aleluia. Amen. E vai nos ajudar e avançar mais bocadinho. Et ça va nous aider à avancer un tout petit peu. Aleluia. Amen. Estamos no livro do Daniel capítulo 9. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Daniel chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27. Amém. Amen. É só você ficar atento nos apontamentos dos versículos. C'est juste être souple à la bonne note des versets. Amém. Amen. Você sabe as realidades do internet. Tu connais les réalités de Internet. Aleluia. Amen. Quer dizer, não temos tempo de entrar em detalhes. C'est-à-dire, nous n'avons pas le temps pour entrer dans les détails. E por isso estamos a voltar e a tentar esclarecer o povo de Deus. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher, rentrer un tout petit peu pour éclairer le peuple de Dieu. Amém. Amen. E por isso, cada ponto nós estamos a dar as referências bíblicas. C'est le pourquoi à chaque point nous donnons des références bibliques. Amém. Amen. Vamos falar sobre a 70ª semana do Daniel. Nous allons parler sur la 70e semaine de Daniel. Aleluia. Amen. Então, está no livro do Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27.